دونك بالنسبه للتصحيح ديال دوك لي زاكتيفيتي دو سوتيان اللي عطيتكم ديال لونيتي ديداكتيك نيميرو 2. دونك بالنسبه لاباج بروميير باج كان عندنا هنايا لا برونوميناليزاسيون. دونك هنايا قلنا dans chaque phrase remplace le mot souligné ou les mots soulignés par les pronoms qui convient. Donc هنا خصني souligner leur délégué ياك هادي خصنا هذا هو الكومبليمون دوبجي ديريكت بغينا نعوضوه. دونك باش غادي نعوضوه ب ال ابوستروف. نورمالمون خصنا نقولوا لو اون ولكن او مع اون كنحيدو او الاولى دونك كتبقى عندنا ال وكنجيبها قبل من الفعل. هنا راه الفعل كونجوغي في الباسي composé donc كاين عندي l'auxiliaire زائد le participe passé donc هي خصها تكون قبل. دونك كنقولوا les élèves l'ont écouté وهذا صافي كنحيدو. الجمله الثانيه لو ديريكتور هنا عندنا aux élèves c'est un complément d'objet indirect دونك غادي نقولوا le directeur leur parle حيت عندنا هذا pluriel. دونك هنايا مثلا il parle de l'examen de fin d'année donc عندي une préposition ça veut dire ان هذا c'est un complément d'objet indirect. Donc ماشي personne ça veut dire ان خصنا نعوضو ب y donc نقولو il y parle il y parle d'accord il y parle. الاخرى دونك هنا عندنا maman achète à ma sœur la poupée qu'elle voulait donc à ma sœur c'est un complément d'objet indirect غادي نعوضوه بحيت singulier غادي نعوضوه ب lui donc غنقولو maman lui achète la poupée qu'elle voulait donc وهذا غادي يمشي فحال. السؤال الثاني أو التمرين الثاني souligne le complément d'objet indirect dans les phrases suivantes puis remplace-le par un pronom et réécrit la phrase. donc عندنا هنا هذا هو le complément d'objet indirect à leur grand-mère. واخا تشوفوا leur grand-mère هذا c'est singulier يعني جدتهم donc les enfants lui parlent donc غادي نعوضوه ب lui حين parce que هذا c'est un complément d'objet indirect personne donc كنعوضوه ب lui. Le délégué عندنا هنا aux élèves donc غادي نقولوا les délégués leur dit d'arriver à l'heure donc هذا بغا يمشي. كريم lui adresse حيت عندنا هنا singulier donc كنعوضوه وعندنا complément d'objet indirect كنعوضوه ب lui. كريم lui s'adresse. regarde ces photos il عندنا هنا a des amis donc pluriel elles leur appartiennent d'accord. Le docteur a ses patients يعني المرضى ديالو هنا donc pluriel donc غادي نقولوا le docteur leur prescrit ses médicaments. التمرين الآخر عندنا réécrit la phrase en remplaçant le complément d'objet direct par un pronom. donc أول شيء خصك بعدا تحدد فين هو الكومبليمون d'objet direct. donc عندنا هنا l'école joue parfaitement son rôle donc joue quoi son rôle donc هذا c'est un complément هذا هو le complément d'objet direct donc غادي نحيدو نعوضوه باش bleu l'école le joue parfaitement صافي. le délégué montre l'exemple par une attitude positive montre quoi donc هذا هو complément d'objet direct donc غنعوضوه bleu غادي نقولو le délégué le montre حيت عندنا un exemple le montre par une attitude positive. هنايا هذا ماشي complément d'objet direct هذا c'est un complément d'objet indirect علاش حيت عندنا هاد préposition ce qui fait ان هذا c'est un complément d'objet indirect ماشي كلهم direct. donc بينا نعوضو غادي نعوضوه بلور حيت هذا pluriel donc on va dire il leur convient de dire la vérité d'accord. donc التمرين الاخير في هذه الصفحه هذه recopier la phrase en remplaçant le complément d'objet direct par un pronom. donc هنا عندنا فين هو complément d'objet indirect هو هذا à ton ami donc غادي خصني نقول il faut montrer l'exemple il lui faut montrer l'exemple d'accord هذا singulier. بالنسبه لهاد الجمله هذه بويسكو طالبين من هنايا complément d'objet indirect donc ما غاديش نعوض مثلا un message هذا c'est un complément d'objet direct. الكومبليمون d'objet indirect هو هذا اللي درت عليه اطار هذا هو اللي كيتسمى complément d'objet indirect d'accord. donc كون بغينا نعوضو ان ميساج complément d'objet direct غادي نقولو le chef de l'association on transmet un. انا غير درتها باش نوريكم شنو حيت عندنا ان article indéfini donc غادي خصني نعوضها ب on transmet un à tous les membres ولكن puisque هذا اللي بغينا نعوضوه donc à tous les membres خصني نقول le chef de l'association leur حيت هذا pluriel leur transmet un message فهمتوا. donc هاد on الا في حالة بغيت نعوض الكومبليمون دوبجي ديريكت غادي نقولو on transmet un
وغنحيد ميساج وغنقول ا تو لي ممبر. الا بغيت نعوض كما طالبين مني، حيت نتوما طالبين نعوض انا كومبليمون دوبجي انديريكت، بغيت نعوض هذا دونك خصني نقول لو شيف دو لاسوسياسيون لور ترونسمي ان ميساج. داكوغ، نتمنى انكم تكونوا فهمتوا هاد الصفحه. دونك نمروا للصفحه الثانيه والتصحيح ديالها. Donc, بالنسبة للpassé composé, on a souligné une participation du verbe du premier groupe. Donc, vous avez compris, le verbe avait compris, c'est le verbe comprendre. C'est un verbe du troisième groupe. Donc, ils ont pas protégé la nature. Donc, protéger. Protéger. D'accord? Donc, c'est un verbe du premier groupe. Nous sommes arrivés, c'est le verbe arriver. Donc, c'est un verbe du premier groupe. Tu as choisi, c'est le verbe choisir, c'est un verbe deuxième groupe, donc elle a parlé, c'est le verbe parler, donc c'est un verbe du premier groupe. Et là, le participe passé de les verbes marcher ou marcher, quand on dit accent, partir, quand on dit entreprendre, entreprendre, c'est un préfixe quand زيدو على الفعل مثلا ولا على الكلمة باش كان اما كنغير المعنى ولا كنعطي الضد ديالو ولا كنزيد في المعنى مثلا اكسيتيرا. دونك ماشي هذا هو درسنا. دونك بالنسبه لهذا كما قلت هذه كتبقى كما هي. دونك بروندر هو اللي كنشوف شنو هو البارتيسيب باسي ديالو هو بري، دونك كنقولوا اونتربري. داكور. نيتوايي حيد ار ودير اكسون. روجير حيد ار وخلي اي. الي سي لو فيرب الي نيت بحال هكا ب او افيك اكسون. Conjugue les verbes au passé composé aux personnes demandées choisir. Donc tu as choisi tu as choisi, vous avez choisi. ولاحظوا هذا ما كيتغيرش حيت مصرف مع l'auxiliaire avoir. Vous avez choisi, on a choisi كي قلت لكم هذا راه بحال il. Travailler, elles ont travaillé, j'ai travaillé مع je, il a travaillé مع il. Grandir, nous avons grandi, ils ont grandi, tu as grandi. دي راه ما كيتغيرش grandi كيبقى هو نفسه. الفيرب aller كيتصرف مع l'auxiliaire être. دونك غنقولوا je suis allé. elles sont allées. هنا شنو درنا؟ دونك خصو يتاكوردا. دونك زدنا حيت عندنا ال فيمينا و بلوريال دونك زدنا او و اس. ils sont allés. دونك هنا بلوريال دونك كنزيدو غير اس صافي. mettre, tu as mis, nous avons mis, vous avez mis. حيت هاد mettre البارتيسيب باسي ديالو هو مي MES. هنا recopier la phrase en conjuguant le verbe au passé composé. Attention aux accords. Donc عندنا il discute قلنا هذا في البريزون بغينا نعوضوها بغينا نبدلوها في الباسي composé. Donc on va dire ils ont discuté du projet avec tous les enfants. Donc هادشي ما كيتغيرش. ils arrivent. Donc Rangolo, ils sont arrivés donc avec l'auxiliaire être. Donc on a dit s à convaincre les autres. Les filles montent. Les filles ont monté à toute vitesse aux premiers étages. Kamel qui dit comme dit qu'on a descendre il كان عنده un complément حيت عندنا les escaliers c'est un complément d'objet direct. donc في حالتي الا كان عندنا un complément d'objet direct مع descendre donc كيتصرف مع l'auxiliaire avoir. donc كمال a descendu. donc كون ما كانش عندي ولا كان عندي un complément d'objet indirect ديك الساعه كنديروا l'auxiliaire être. donc هذا باش تعرفوا صافي. دونك هذا التصحيح ديال الصفحه الثانيه. ندوزو للصفحه الثالثه. هذه الصفحه الثالثه l'accord du verbe. Donc قلت لكم رشيدة et moi ينو. donc غادي نقول nous sommes membres. elle donc elle voyage حيت eux كتكون مع troisième personne du singulier. tes parents et toi يعني vous غادي ندير لها vous pourriez صافي. fille et garçon هذه il. donc il adhère راه عندنا ent. donc من لي terminaison ديال الفيرب كنعرف شنو هو السوجي المناسب. Conjugue au présent chaque verbe entre parenthèses en l'accordant avec le sujet. Donc, on a être, on a les chèvres, on a la troisième personne du pluriel, donc c'est sont. Devoir, mais nous devons. Faire, mais l'écologiste, il y a la troisième personne du singulier, donc on l'écologiste fait. On a avoir au pouvoir, il avec S, les enfants ont une grande volonté et peuvent, le verbe pouvoir, peuvent. حتى هي غندير لها بحال هكا
نطلب مني ونستعملو في البريزون نصرفو في البريزون. اونتور لا بون ريبونس سيت ان فون. هنا عندنا troisième personne du singulier دونك غنقولو ام ماشي هاد ام. دي بينيفول هنا البلوريال دونك خص تكون عندي نيتوا ب او ان تي. سي زيليف اتوا يعني فو، ملي كاينه اتوا يعني فو دونك ات. beaucoup de personnes هنا adhèrent، beaucoup de personnes يعني pluriel هنا adhèrent ب او ان تي. réécrit ces phrases en mettant le sujet au pluriel. Donc tu قلت لكم ديروا بلاصتها vous. Donc tu cueilles، vous cueillez. d'accord بلاص اس غادي نديرو ez. le lapin، les lapins mangeaient غادي نديرو manger ب اي ان تي حيت كي قلت لكم هذا في l'imparfait. je luttais، nous luttions. donc هذا هو le pluriel ديالو. ce jeune قلنا ces jeunes ont besoin d'argent. ils بس veulent، ils بس veulent continuer ses études. donc هذاكشي اللي ما كتبتش يعني راه ما كيتغيرش، تعاودوا تخليوه كما هو. troisième question ou le troisième exercice. écris les pronoms sujets qui convient. observe le verbe pour t'aider. دونك لاحظ الفعل باش يبان لك. عندنا هنا اون نيتوايي، هاد اون وقال لك في الفيمينا كتكون مع troisième personne ديال بلوريال. دونك خص نديرو ال باش تكون عندنا في الفيمينا ال افيك اس. هنا ا كتكون مع tu دونك اتو بونسي aux arbres. وهنا اي كتكون مع il ولا ال دونك تختار وحده فيهم. ولكن عندي هنايا ماروكان صافي دير انه ماسكولين ماشي فيمينا، حيت كون كانت ال غادي خصك تقول الي ماروكان. داكور دونك انا ملي عندي الي ماروكان دونك خصني نستعمل il. دونك هذا التصحيح ديال الصفحه الثالثه. دونك الصفحه الرابعه هنا لا فراز انتروغاتيف توتال اي بارسيال. دونك avez-vous rencontré le directeur de l'école غادي نجاوب وي ولا نو. دونك سي اون توتال وقلنا توتال نسطروا عليها بالحمر. depuis combien de temps tu es adhéré à cette association. منين متى وانت مشارك في هذه الجمعيه غتعطيني غتقول من العام اللي فات. ما تجاوبنيش بوي ولا نو. دونك سي بارسيال. est-ce que tous les élèves sont satisfaits de leur délégué. واش كلهم فرحانين بالممثل ديالهم غتقول لنا وي ولا نو. دونك توتال. où habite ton copain فين ساكن الصديق ديالك غادي تجاوبني تقول لي فين كاين. دونك بارسيال. tes cousins restent dîner à la maison ce soir يعني ولاد عمامك مثلا غادي يبقاو تيتعشاو معنا هذا المساء. دونك غتجاوب وي ولا نو. دونك غتكون توتال. transforme les phrases suivantes en phrases interrogatives. utilise quel, qui, comment, où. mon ami Fadma habite à Dakhla. غادي نقولوا où habite ton ami Fadma. صافي باش تولي لنا كيسيون. دونك هاد لا كيسيون هذا هو الجواب ديالها. واستعملت هنا او باش نسول على المكان حيت قالت لنا الداخله. دونك كنسول على المكان. la ville est devenue propre. دونك غادي نقول هنا comment est devenue la ville يعني كيف صارت المدينه. غادي نقولوا في الجواب صارت نقيه. دونك حتى هي استعملت comment. هادو راه بارسيال. l'association Mohamed VI organise une campagne de dépistage du diabète. dans quelle campagne organise l'association. هنا راه ممكن طرح مجموعه من الاسئله ولا مجموعه الانواع من الاسئله. المهم هذا نوع مثلا quelle campagne organise l'association محمد سيس ودير علامه الاستفهام في الاخر ما تنساش. ma sœur s'occupe de l'achat des vêtements pour les démunis. donc qui s'occupe de l'achat des vêtements pour les démunis. d'accord ما كملتهاش. دونك تتكملوا انتم. دونك هنا طرحنا السؤال بكي. d'accord دونك هذا فيما يخص لا 4e باج. دونك ندوزو لا 6e باج. نعم لا 5e pardon. دونك عندنا ليكسيك ريلاتيف او سيتوينتي. دونك كومبليت لي فراز افيك هاد الكلمات اللي عطاونا. دونك غادي نقول جو دوا aider les démunis. notre devoir est de respecter nos professeurs et nos parents. soyons solidaires. Un bon citoyen, c'est celui qui aime son pays. L'égalité, c'est quand tous les citoyens profitent des mêmes droits. L'école prépare les enfants à devenir de bons citoyens. Ces 3 actions citoyennes, respect, solidarité, égalité. Donc, أنا عطيتكم غير أمثلة هادو يعني شوف أنت اللي بغيتي. ولا بغينا نديرهم مثلا في جمل. Le respect d'autrui se base sur l'acceptation d'égalité entre les individus. solidarité تاهي راه بغيتي ديرها هي راه مثلا درنا هنا je participe à des actions de solidarité. le respect rend la vie en société possible. citoyen le bon citoyen est celui qui aime son pays. donc هي من هنا اللي تخديتها.
Le bon citoyen est celui qui aime son pays. بمعنى راه هنايا راه عندكم الحرية أنك دير الجملة اللي بغيتي. Cite 3 autres valeurs que doit avoir un bon citoyen. يعني قيم اللي خاص مثلا المواطن الصالح يكون عنده: المساواة، لا كوبيراسيون، التعاون، لا فraternité، الأخوة. يعني تعتبر كل شيء كأخ ديالك. لا هنا لي سينونيم: nécessaire هي essentiel هي primordial. داكوغ، اختار وحدة. لا باتري فامي ناسيون بيي على حسب المعنى ديال الجملة. contente joyeux ravi enchanté. Le patrimoine ou l'héritage, la propriété, la richesse, etc. Une charte, c'est un règlement, c'est un compromis, etc. Réécrit les phrases en remplaçant chaque mot souligné ou en gras par son synonyme. Donc non voyant il y a aveugle. Semblable il y a identique. Donc identique تحط بلاصه semblable وتعاود تكتب الجمله. Les habitudes ou les traditions تحيدها وتكتب هذه. Les attachements هما attachement هو amour. D'accord, تحيد attachement وتبدلها بamour. Remplace chaque expression entre parenthèses par un synonyme. كي قلت لكم راه تما ما كانوش مدورين ولا قلت دونك abordable هي accessible. دونك تحيد abordable تبدلها باccessible. Lui porter secours يعني l'aider. Je dois l'aider. Je dois lui porter secours يعني هي je dois l'aider. دونك عوضنا هذه اللي بين قوسين عوضناها بليدي. هنا bon conduite هي bonne action. Conduite هي action. Donc هنا عاوتاني pour chaque expression donnée construit une phrase avec son synonyme. Donc lentement synonyme ديالها هي doucement. ونقول مثلا je marche doucement. فهمتوا؟ un bon citoyen donc un brave homme. Un bon citoyen يعني un brave homme هذا هو السينونيم ديالها. Et celui qui aide les autres par exemple. Comportement civique مثلا la solidarité est un comportement civique. نقول est un acte de citoyenneté. Protéger l'environnement, on doit préserver notre entourage. Protéger, il y a préserver l'entourage, il y a l'environnement, il y a l'entourage. فهمتوا؟ دونك هذا التصحيح ديال الصفحة رقم 7. الصفحة رقم 8 هي دي اللي عندنا la phrase interrogative totale et partielle. Réécris la phrase interrogative en changeant à chaque fois l'interrogation. Exemple كتكون عندي مثلا total كردها partielle. هنا aimes-tu boire du jus de fruits؟ واش كيعز عليك تشرب مثلا عصير ديال الفواكه؟ هذا غتجاوبنا بوي ولا نو. دونك كيل جو ام تو بوار، شنو هو لو جو اللي عز عليك تشرب؟ فهمتي؟ دونك هو قلبتها ولاتها بارسيال. دونك هنا خصك تجاوبني تقول لي واش عصير التفاح ولا عصير البنان ولا شنو اللي كيعجبك. كومبيان كوت سو ليفر؟ هذا سي اون انتروغاسيون بارسيال حيت خصك تجاوبني تقول لي الثمن ديالو، شحال الثمن ديال الكتاب. غادي نبدلوها بالتوتال غنقولوا سو ليفر كوت 100 درهم. Oui ou là non? Quand commence la conférence sur la citoyenneté? Donc, إمتى أو متى ستبدأ مثلا المحاضرة حول المواطنة؟ partiel حيت بتجاوبني على الوقت إمتى. هنا غنقول la conférence commence à 7h du soir. فهمتوا؟ دونك ولات هنايا توتال. ولات هادي توتال. Donne une phrase interrogative partielle أخرى تكون توتال. مثلا où vas-tu chaque matin؟ فين كتمشي كل صباح؟ هذه بارسيال. تقول لي مثلا à l'école. Tu vas chaque matin à l'école. هذا total. Réponds aux questions et indique la nature de l'interrogation. واش total ولا partiel. Quand pars-tu en voyage? إمتى كتمشي مثلا تسافر؟ فهمتي؟ دونك هذا partiel. غادي نقول مثلا je pars en voyage demain matin. يعني غدا غادي نسافر مثلا غدا صباحا. Tu as participé à cette campagne de vaccination؟ هنا تجاوبني بوي ولا بنو. دونك هي توتال. تقول مثلا oui j'ai participé à cette campagne de vaccination. Comment est devenu votre quartier؟ يعني كيف صار حيكم؟ دونك هذا question partielle. غادي نقول مثلا mon quartier est devenu propre. نعم أصبح نقيا أو نظيفا. ثامنا هنا مثلا complète le participe passé. عندنا nous avons عندنا le verbe finir مصرف مع le verbe avoir. دونك غادي يبقى كما هو fini ما نزيدو لا اس لا والو. هنا عاوتاني مع l'auxiliaire avoir دونك discuter نزيد غير e accent. avoir visité e accent. tu as aidé عاوتاني avoir e accent صافي. دونك كتكمل غير l'auxiliaire le participe passé. souligne les sujets puis accorde les participes passés employés avec l'auxiliaire être. Donc هنا استعملنا être. Donc Fadma هو السوجي هي elle.
est parti. معناها هذه féminin donc خصني نقول parti ونزيد او ديال لاكور. عيشة يا أمينة وراه قلت لكم هنايا كنحيدو ديك اس ما يمكنش تكون عندنا هنا او اس تي هنايا او تي داكور غير او تي هادي. عيشة يا أمينة يعني عندنا ال افيك اس سون شارجي دونك خصها فيمينين او بلوريال دونك كنزيدو او اس. هنا il هذا هو السوجي il باس سون مونتي دونك حيت بلوريال ومع اتر دونك غادي خصني نزيد اس. هنا عندنا فو هو السوجي دونك vous êtes allé دونك حتى هي خصني ندير ني بلوريال غنزيد اس. accorde dans la phrase le participe passé quand c'est nécessaire دونك هنا مثلا عندي جي participe passé terminé مع avoir تكتب بحال هكا بلاصه النقاط تكتب ليا ديزولي بلاصه النقاط غتكتب تيرميني بحال هكا ما ديري لا شونجمون لا والو. هنا مع اتر دونك بارتير خصني ناخذ البارتيسيب باسي ولكن غادي ناكوردي حيت عندي مع اتر دونك غادي نقولوا بارتي وعندنا الو افيك اس يعني بلوريال دونك كنزيد اس في الاخر. بارتيسيبي دونك حتى هي بغيت نديرها هنايا عندي مع لوكسيليار افوار دونك نكتب غير البارتيسيب باسي سون اكور ما كاين لا اكور لا والو دونك اكسون. بارفونير هو بارفونو حيت هذه كما قلت لكم على هذيك الاخرى بارفونير هذا عاوتاني سي ان بريفيكس كيتزاد على الفعل دونك فونير البارتيسيب باسي ديالو هو فونو d'accord donc puisqu'il est conjugué avec l'auxiliaire être donc il doit être accordé وهذا عندنا pluriel داكشي اللي زدناه اس على fin وهاد با راه كتبقى هي الاولى كتكتب في الاول parvenu d'accord هي هادي parvenu. دونك هذا بالنسبه للصفحه رقم 8 دونك شنو بقى لنا الصفحه رقم 9 ها هي الفيتور سامبل. entoure les verbes conjugués au futur donc vous nettoyez présent on sélectionne présent tu prendras futur donc هذا سطرت عليه. nous irons donc futur سطرت عليه iront c'est le verbe aller. elle trie présent le verbe trier في le présent. je verrai c'est le verbe voir في le futur donc سطرت عليه. tu feras le verbe faire في le futur. il choisira le verbe choisir au futur. je venais le verbe venir في l'imparfait. tu courais donc هذا تا هو le verbe courir في l'imparfait. il mangeait donc le verbe manger à l'imparfait. nous sortons le verbe sortir au présent. vous réfléchissiez هذا le réfléchir في l'imparfait. هنايا recevoir مع tu تنقولوا recevra في الفيتور recevra. vous devenir كنقولوا deviendrez مع vous. participer مع nous تنقولوا nous participerons ça fait participerons. elles le verbe avoir تنقولوا nous aurons elles auront ont. conjugue les verbes au futur aux personnes demandées donc réagir تنقولوا il réagira ils réagiront tu réagiras. voir je verrai nous verrons elles verront. organiser j'organiserai vous organiserez elle organisera. offrir tu offriras il offrira nous offrirons. dans l'infinitif je marcherai ou le verbe marcher. nous obtiendrons c'est le verbe obtenir. ils avertiront c'est le verbe avertir. elle pourra c'est le verbe pouvoir. mais ces phrases au futur tu attends donc tu attendras nous faisons nous ferons. j'éprouve j'éprouverai. cette équipe devient donc cette équipe deviendra. vous applaudissez vous applaudirez. à partir de maintenant ils voient donc ils verront هذا هو الفعل والسوجي هو ils verront. donc dixième page. recopie chaque phrase en la complétant avec le participe passé qui convient. donc élèves et professeurs ont assisté à avoir donc assisté par le cas. c'est au tour des filles d'être élues ES حيت عندنا être.
Le journaliste est arrivé, donc la journaliste est féminin, donc زدنا E هنا. Ahmed a retrouvé, donc fait تغيير. Elle a modifié la liste des adhérents, donc remplace le complément d'objet direct, c'est le complément d'objet direct, remplacer un pronom, donc غادي نقول elle a modifié. حيت عندي هنايا avoir اش يوقع هنا فاش تكون عندي لا برونوميناليزاسيون وعندي l'auxiliaire avoir, donc هذا خصو يتموديفي. D'accord, donc modifier, donc خصني نزيد e حيت la liste féminin, donc il s'accorde avec le complément d'objet direct هذا féminin, donc كتزاد e. Tu as vu les photos, tu les as vues les photos, les pluriels, donc كنزيدو s ou e ou s. E حيت féminin la photo ou les photos plurielles, donc كنزيد e ou s. Il a rencontré son ancien professeur, donc هنا غادي نعوضو son ancien professeur غادي نعوضو il l'a rencontré, il l'a rencontré هنا singulier ou masculin, donc ما واخا مع avoir, donc ما غيكون تاكور ما نزيد لا او ديال الفيمينا ما نزيد لا اس ديال البلوريال. داكور, دونك كان هذا التصحيح ديال لي زاكتيفيتي ديال السوتيان. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا. الى الملتقى ان شاء الله. يلا بون كوراج لكم.